Hi everyone, welcome back to my channel. So my family members kan sukin ase. I have someone bhal ta koina. So ita YouTube laga duita ekta update agina duita update agina ase. Itu kya ase gole to jo samono kurubo lage. Ekta kya ase gole to mane ite video hali su gole to ekta problem aya ase. Tapping automatically ho jayegi na. Awaz kan bhabal nona ho jaye na. To itu bra itu kina kurola ase gole to ame apnan ke dikhai dibo. Apnan bi itu jayegi na video upload nokora age de. Itu jayegi na kurubol saigina itu try koribe kena manu video hala bishite da automatic dubbing ho jayena awaz kan bhal bal none na to itu laga aro itu jayena aman chrome de jayena itu do setting korobo lagibo aro itu setting kora bishite next video to kita halibo itu problem nei dibo holibi purana video kunta halise itu to apni delete kori kena aro re-upload korle to kor dibe koina itu janai di ase aro ekta ki ase kole to ita sab lot ekta notification ase step 2 verification na to itu ki ase kole manu already manu kuma to montage step 2 verification ase holibi ki karna aro I ase sab no confuse thakibo holibi itu ki ase kole to apni laga account de protect korobo karne notun step 2 verification aigina ase de to itu bra ajikal hackers kan beshi olagina ase to itu bra takan itu step 2 verification itu सब के नोटिफिकेशन दिना से तो जो मला वीडियो साइगिना आपन करिबि गना जानि दिया से इता म आपन के दिखाइ दिबो इता आपन के गूगल क्रोम ब्राउजर ले जाओ म अरे कहां गया रे हां आपन इतो किता dengan jawab dengan dijabi ana www.youtube.com दे अपनी जगह ये जब शिदे अब लोग जूम करके दिखाई दो अपने लगा इधर अकाउंट दे जगह ना करना ये इधर जगह वीडियो चैनल इधर कस्टमर चैनल दे जगह अपने कस्टमर जब से ना मस्त इधर एक ता दिखावा अपने के इधर नीचे से सेटिंग आसे सेटिंग दे क्लिक करिवे सेटिंग दे क्लिक करा से मैं ऑलरेडी क्या बात करे इधर से जनरल चैनल अपलोड डिफॉल्ट है ना तादे क्लिक करिवे दे एरो इना कोना एडवांस सेटिंग दी जाय जेबे इधर से यते सब मैं यते ऑलरेडी ताकन ऑफ करि किना से जे इधर थाकी जे दे allowed automatically dubbing manual review tabs इधर थाके itu bro moi itu to apnan itu to hatai dibe ina kora biside yede save la option nai jo na itu hatai dia biside save la option jaisi gele to apni automatic dubbing na bode holibi apni kita khole itu advanced setting jebe tate allowed automatic itu inga hoigina thakibo de itu inga tick marigina thakisile itu off kor dibi na ine ekta off korle de na jabo aru je save kor dibi de itu already mote kor lise holibi apni ke dikhai dia ase de is the next apni ke jao you don't have step 2 verification turn it on for extra security na to yedi get started to jbe idu bishide apni step 2 verification na idu mo already kori gina ase apnan ke step 2 verification on kor dibe the down kor dibe na tate so apni kan itu code kori na phone number dhali to inka ho jabo apni tade backup codes na itu download korle print korle to kam ai jabo aro apni phone number na tade add kor dibe mo already add korna ase moi dekhai dia ase na tade phone number add kora biside gmail de code aibo de itu code to apni dhal dibe na backup codes ina korna aro dusra to kun hisabe ina kori kena apni step 2 verification to apni ho jaise na ina kori kena apni the back jebe ina kora biside apni the dismiss kor dibe na to apni laga channel to ko problem na hobo biside apni na এটা আপনার সব এটা নতুন নতুন ছবি পড়ানো হবে সব এটা লগে ইনকাল আহি কিনা আছে যে তো এটা পারাটা জলদি করে লবে আপনারা ব্যাকআপ করনে এনা করে কিনা আপনি গান সেটিং করব পারবো দে আর আপনি
তো এইটো কিনা কৰিব লাগে আমি দেখাই দিছে আপোনালোকে এইটো ষ্টেপটা ফলো কৰি না যাবি আৰু জান বুজিছিল মই হেল্প কৰি দিব কাৰণে জনাই দি আছে সো এইটো কৰনা দুইটা এইটো ষ্টেপটো একটা আছে অটো টেপিং লগা কিনা কৰিব লাগে আৰু একটা তো step to verification la kina ko lage itu apnan kurishule to apnan ge bishi helpful hobo aro apnan account to save thakibo gana janai diase de and thank you so much kunta amar video beside sob kichu bless kori bye